Dobrodošli u Nafplio, jedan od najlepših gradova na Peloponezu, grčku tajnu prestonicu romantike i mesto gde istorija, plaže i atmosfera rade zajedno. Provešćemo ovde naredna 4 dana, obići grad, tvrđave, najlepše plaže u okolini i jedan od najvećih antičkih dragulja, pozorište u Epidaurusu. Kao što smo prošle godine na Skijatosu bili oduševljeni arhitekturom, tako smo i u Nafpliju prvo primetili upravo to, izgled grada. Šetnja kroz stari deo Nafplija je kao lagani povratak kroz vreme. Ovaj grad je bio prva prestonica moderne Grčke od 1823. do 1834. godine i upravo ovde su donošene neke od najvažnijih odluka u istoriji nove grčke države. Ali ono što vas ovde najpre osvoji nije istorija, nego atmosfera. Ove uske, živopisne ulice prepune su venecijanske arhitekture, turskih balkona, neoklasičnih fasada i kuća oblepljenih cvetovima bugenvilije. Svaki korak deluje kao da vodi do neke male galerije, simpatičnog butika ili kafeterije u kojoj turisti i meštani sede rame uz rame. Srce starog grada je trg Sintagma, jedan od najlepših trgova na celom Peloponezu. Oko njega se nižu istorijske građevine, od nekadašnje turske džamije Trianon, pa sve do arheološkog muzeja koji se nalazi u impozantnoj venecijanskoj zgradi iz 18. veka. Ovde je svaki kamen i svaka fasada deo neke priče. U Nafpliju postoje i ratni muzej, muzej folklora, muzej umetnosti, Komboli muzej i još mnogo toga. Da sve to nabrajamo detaljno, ovaj video bi trajao satima, pa ćemo ostaviti i vama nešto da sami otkrivate kada dođete ovdje. Nafplio je poznat kao najromantičniji grad Grčke i nije teško shvatiti zašto. Sve je pitomo, šareno i mirno, a opet puno života. Idealno da se čovek izgubi u uličicama bez ikakvog plana i upravo tako ga je najbolje doživeti. Ovo je grad koji se ne obilazi, već se prosto osjeća. I zato prva stvar koja vas ovde čeka jeste jednostavna, ali posebna. Polako, natenane, prošetati starim gradom i pustiti Nafplio da vas sam uvuče u svoju priču. Nakon šetnje starim gradom, vreme je da se popnemo na jedan od najlepših vidikovaca Nafplija, Akronafpliju. Ovo brdo iza grada je zapravo najstariji deo čitavog utvrđenja, stariji čak i od mnogo poznatijeg Palamidija. Uspon do vrha nije zahtevan, a vodi vas kroz stenovite staze i delove starog zdanja. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su još u bronzano doba
ovde postojali prvi sistemi odbrane. Vremenom su se smenjivali Grci, Rimljani, Vizantijci, Franki, Turci i Mlečani, pa je Akronafplija prava mala lekcija istorije na otvorenom. A onda, kad se popnete na vrh, sve staje. Pogled na more, ostrvce burci kao da pluta na vodi, stari grad u dnu i beskrajno plavetnilo Argolskog zaliva, prizor koji vas natera da zaćutite na trenutak. Ovo je jedan od onih vidikovaca koji se ne zaboravljaju. Akronafplija nije samo pogled, već i doživljaj. Zidine su masivne, ali elegantne i savršeno se stapaju sa stenama. I dok Palamidi deluje grandiozno i moćno, Akronafplija ima ono nešto, jednostavnost i šarm stare tvrđave koja priča više nego što vidite. Ovde se možda najbolje vidi kontrast Nafplija. Tvrđave iznad, more ispod, a između njih grad koji spaja sve epohe i stilove. Zato mnogi kažu da je Akronafplija zapravo pravo srce Nafplija, jer upravo ovde grad izgleda najlepše. Ako volite mesta sa dobrom energijom i još boljim pogledom, ovo je lokacija koju ne smete da preskočite, a mi se odavde spuštamo nazad ka gradu i spremamo se za ono što nas sutra čeka. Palamidi, jedna od najvećih tvrđava u Grčkoj. Sledeći segment ove naše avanture u Nafpliju rezervisan je za jednu od najvećih i najimpresivnijih tvrđava u celoj Grčkoj, Palamidi. Ovo venecijansko utvrđenje iz 18. veka izgleda nestvarno već iz daljine, ali tek kada mu priđete, shvatite koliko je zapravo ogromno. Palamidi je strateški postavljen na stenu visoku više od 200 metara iznad grada i izgrađen je za neverovatno kratko vreme, samo 4 godine. Kada vidite njegovu veličinu, bastione, zidine i položaj, to zvuči gotovo nemoguće. Do tvrđave vodi čuvenih 999 stepenika iz starog grada. Taj broj je možda mit, ali uspon svakako jeste mala avantura. Ako vam je lakše, do vrha se može i autom, ali ovaj uspon sa pogledom koji se otvara na svakih 10 metara, to je zaista posebno iskustvo. Palamidi se sastoji od 8 zasebnih bastiona povezanih u jedan veliki kompleks. Svaki od njih ima svoju priču, svoj oblik i svoju perspektivu na grad. Najpoznatiji je bastion Miltiades, jer je upravo ovde bio zatvoren jedan od najvećih grčkih heroja, Teodoros Kolokotronis. Njegova kamena ćelija i danas stoji netaknuta, kao tihi podsjetnik na političke borbe koje su pratile stvaranje moderne grčke države. Ali ono što će vas najviše ostaviti bez daha su pogledi.
Sa svake strane otvara se drugačiji spektakl. Nafplio kao na dlanu, plaže Arvanitija i Karatona, Argolski zaliv koji se srebrno presijava na suncu i planine u daljini. Ovo je mesto gde dron prosto mora da poleti. Palamidi je istovremeno masivan i elegantan. Njegove zidine prate prirodne linije stene, a način na koji se uklapa u pejzaž fascinira i danas. Iako je tvrđava ogromna, šetnja kroz nju je vrlo prijatna. Bastioni su povezani stazama, stepenicama i prolazima koji su i dalje u odličnom stanju, pa obilazak deluje kao lagana istorijska ekspedicija. Mnogi kažu da Palamidi pruža jedan od najlepših panoramskih pogleda na čitavu grčku obalu i ja se potpuno slažem. Ulaz se plaća, a parking se nalazi odmah ispred glavnog ulaza. Ako obilazite leti, najbolje je doći ranije ujutru ili predveče, jer je na vrhu jako sunce. Za obilazak bez žurbe treba vam oko sat i po do 2. Palamidi nije samo tvrđava. On je jedan od simbola Nafplija. Impozantan, istorijski, veličanstven. A tek kad ga vidite uživo, postaje jasno zašto ga mnogi smatraju najlepšom tvrđavom u Grčkoj. Mi se sad vraćamo u grad, a zatim nastavljamo dalje, jer Nafplio čuva još nekoliko iznenađenja. U jednom tihom delu Nafplija, skriven od gradske gužve, nalazi se neobičan spomenik koji mnogi turisti i ne primete. Bavarijski lav. Figura isklesana direktno u stenu. Na prvi pogled izgleda kao da pripada nekoj staroj legendi, ali njegova priča je mnogo dublja. Skulptura je nastala sredinom 19. veka, po nalogu kralja Otana, prvog kralja moderne Grčke. Podignuta je u čast bavarskih vojnika koji su ovde umrli tokom epidemije kuge, dok su služili u novoj grčkoj državi. Umesto klasičnog spomenika izabran je lav, simbol snage, hrabrosti i tihog sećanja. I tako, Bavarian Lion i danas leži u kamenu, u malom stenovitom parku, kao svedok početka moderne Grčke. Nije spektakularan kao Palamidi, niti popularan kao Burci, ali upravo njegova jednostavnost i mir daju mu posebnu energiju. Ako volite skrivene lokacije i istorijske detalje, ovo je mesto koje vredi videti. Stari deo Nafplija prepun je pravoslavnih crkava, pa gotovo na svakih nekoliko minuta šetnje nailazite na neki hram. Tu su Bazilika Svetog Nikole, crkva Svete Petke, jedna od najstarijih crkvi u Nafpliju, Sveta Sofija, još iz vizantijskog perioda, crkva posvećena Svetom Đorđu. Posebno mesto ima crkva Svetog Spiridona, ispred koje je 1831. godine ubijen Ioannis Kapodistrijas, prvi predsjednik moderne Grčke.
Taj događaj ostao je jedan od najvažnijih i najtragičnijih trenutaka moderne grčke istorije. Jedna od najlepših crkava u Nafpliju je crkva Blagoveštenja, poznata po elegantnoj arhitekturi i veoma mirnoj atmosferi u njenom dvorištu. Pored ovih pravoslavnih hramova, Nafplio ima i katoličku crkvu, Preobraženja Gospodnjeg, poznatu kao Frakoklisija, koja potiče još iz vremena Mlečana. U gradu koji spaja toliko epoha i stilova, nije iznenađenje što se na malom prostoru susreću različite tradicije, arhitekture i vere. Usred zaliva Nafplija nalazi se malo ostrvo sa tvrđavom koja izgleda kao da je ispala iz bajke. Ovo je Burci, njegovo ime na turskom znači kula, a vekovima je čuvalo ulaz u luku grada. Tvrđavu su izgradili Mlečani 1473. godine. Sa nje se nadgledao ceo zaliv i kontrolisao svaki brod koji se približava Nafpliju, zajedno sa Palamidijem i Akronafplijom. Zajedno su činili moćan odbrambeni sistem grada. Tokom osmanske vladavine Burci je dodatno utvrđen i predstavljao prvu liniju odbrane od pirata i neprijateljskih flota. Kroz svoju dugu istoriju, Burci je više puta menjao namenu. U jednom periodu služio je kao zatvor, a sredinom 20. veka ovde je radio i mali hotel, jedan od najneobičnijih na Peloponezu. Danas je potpuno posvećen turizmu, a do ostrva voze mali čamci iz luke Nafplija. Sa zidina Burcija pruža se divan pogled na Nafplio, posebno u zlatnom satu, a kada se čamcem vraćate nazad prema luci, jasno je zašto mnogi kažu da upravo Burci daje gradu njegov prepoznatljivi romantični izgled. Burci je možda najmanja tvrđava u Nafpliju, ali je nesumnjivo jedna od najposebnijih. Mesto gde se istorija, more i arhitektura spajaju u savršenu razglednicu. Kao što ste vidjeli, sam Nafplio ima sadržaja za obilazak da vam automobil praktično i ne zatreba. Pri dolasku smo svratili u Mikenu i to ste već mogli da vidite, ali nedaleko od Nafplija se nalazi još jedna nezaobilazna tačka kada ste na Peloponezu. Idemo tamo!
Dobrodošli u Epidaurus, jedno od najsvetijih mesta antičke Grčke. Ovdje su se ljudi okupljali da pronađu zdravlje, ali i da uživaju u umetnosti i sportu. Epidaurus je bio posvećen Asklepiju, bogu medicine. Još u 4. veku pre nove ere ovdje su postojali hramovi i lečilišta. Ljudi su dolazili iz cele Grčke da pronađu isceljenje kroz rituale, snove i prirodne terapije. Pored svetilišta, Epidaurus je imao i stadion, terme i prostor za odmor. Bio je to pravi centar zdravlja, vere i kulture. Najčuveniji deo Epidaurusa je njegov antički teatar, izgrađen u 4. veku pre nove ere. Primao je oko 14.000 gledalaca i poznat je po neverovatnoj akustici. I danas možete čuti šapat sa scene čak i u poslednjem redu. Zbog toga je i danas u upotrebi. Tokom leta ovdje se održava Epidaurus festival, gde se izvode antičke tragedije i savremena pozorišna dela. Epidaurus nije samo arheološko nalazište. To je mesto gde se spajaju istorija, priroda i umetnost. Hodajući ovim stazama, lako je zamisliti drevne hodočasnike, glumce i publiku koja je ovdje tražila i zdravlje i inspiraciju. Epidaurus je dokaz koliko su Grci cenili i telo i dušu, zdravlje, umetnost i veru. Poseta ovom mestu je putovanje kroz vreme i prilika da osetimo duh antičke Grčke. A samo 10 minuta vožnje od arheološkog lokaliteta nalazi se još jedno divno mesto. Arhea Epidaurus ili Stari Epidaurus. Za razliku od glavnog svetilišta, ovo je malo morsko naselje smešteno u prelepom zalivu, okruženo borovima, maslinama i Tirkiznim morem. Ovo mesto je savršeno da se odmori glava posle celog dana istorije. Mirne ulice, simpatična luka sa malim brodićima, kuće u tipičnom argolskom stilu i more koje je među najčistijim u ovom delu Peloponeza, čine ga idealnim za kratko kupanje i popodnevnu kafu. Ovdje se nalazi i mali antički teatar, mnogo skromniji od onog velikog u Epidaurusu, ali na neverovatnoj lokaciji, tik uz obalu. Kada stojite na njegovim tribinama i gledate zalazak sunca nad morem, lako je shvatiti zašto je ovaj kraj bio omiljen još od antičkih vremena. Mnogi putnici završe obilazak baš ovdje, u jednoj od taverni na obali, gde možete probati sveže morske plodove ili samo uživati u tišini mora. Arhea Epidaurus je mali, ali poseban i pravi je kontrast monumentalnom teatru koji smo vidjeli ranije. Kada spojite antičku istoriju u planinama sa mirnim morem i prirodom u starom Epidaurusu, dobijete jedan od najlepših jednodnevnih izleta na Peloponezu.
nešto više od 30.000 stalnih stanovnika i preko 200.000 posetilaca godišnje su garancija da ćete u Nafpliju pronaći sve što vam može zatrebati. Ljubitelji cena u narednim minutima mogu vidjeti kakve su trenutne cene u Nafpliju. Ono što nikada ne propustim, to su ove lokalne, narodne pijace. Laiki Agora, kako kažu Grci, se svake srede i subote ujutru od 8 do 13 održava u ulicama Argos i Kipru. Smeštaj u Nafpliju smo pronašli preko Bookinga. U pitanju je hotel Vasilis, koji je malo udaljen od samog centra, ali mu je sve ostalo za svaku preporuku. Ispred smeštaja postoji besplatan parking. Soba je bila prostrana, kreveti odlični, a tu je i kuhinja sa svim potrebnim detaljima za kraći i duži boravak. Domaćin je bio veoma ljubazan i uvek dostupan za sve što nam je trebalo, a sobe se čiste svakodnevno, što dodatno ostavlja utisak urednosti i ozbiljnog pristupa gostima. Ako vam ne smeta da do centra idete nekoliko minuta automobilom ili malo dužom šetnjom, hotel Vasilis je zaista vrlo dobra opcija za boravak u Nafpliju. Primetit ćete da se za ovo isto mesto negde kaže Nafplio, a negde Nafplion. Ova prva verzija, bez slova N na kraju, je zvanična i ona se nalazi na saobraćajnim znacima, dok je Nafplion engleska strana transkripcija starijeg oblika imena ovog grada i koristi se češće u stranoj literaturi, na Google mapama, u turističkim vodičima za strance. Uglavnom, ukoliko želite da budete bliže Grcima, koristite Nafplio u komunikaciji. Nakon obilaska Nafplija, vreme je da se spustimo do gradske plaže i vidimo kakva je Arvanitija plaža.